आसतु जानिबा 2025 2026 यात्रा ऋतु रे केउ यात्रा अनुष्ठान केउ नुआ नाटक करिवो सेई नुआ नाटकर नाम जानिबो। जय जगन्नाथ। मु राजेंद्र पुणी तर स्वागत करुच्ची आ एक दमदार वीडियो सहित रॉक क्रिएशन चैनल को। आज वीडियो रो विषय वस्तु केउ यात्रा अनुष्ठान केतोटी नुआ नाटक ना घोषणा करिछि तार विषय जानिबा। चलतु डेरी नकरी नाटकर ना सब जानिबा। सत्यजनक हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा रंगमहल रो नुआ नाटकर नाम प्रेमिका माने सावधान सावधान। द्वितीय नाटकर ना होची दरिया कूलर दरदी बंधु दरिया कूलर दरदी बंधु रंगमहल रो ए दुई खंड नाटक तार प्रचार कर सारी आगामी वर्ष पाई। यात्रा मौड़मणि शिवाणी गणनाट्य भी तार नाटकर ना आनाउंसमेंट कर देछि। प्रथम नाटकर ना ए मन काशी वृंदावन ए मन काशी वृंदावन। शिवाणी गणनाट्यर द्वितीय नाटकर ना होची मेन साए। हौली गणनाट्य भी तार नाटक ना आनाउंसमेंट कर देछि। प्रथम नाटकर ना होची कला साते हो छके मनते। सेही धौली गणनाट्यर द्वितीय नाटकर ना होची चंडा यात्रा रानी सिंह बाहिनी 2025 2026 यात्रा ऋतु पाई तार नाटक रेडी कर सारी। जो नाटकर ना होची सेही यात्रा रानी सिंह बाहिनी द्वितीय नाटक माने नाटा बहुत अजब ना। देखा जाऊ ए वर्ष 2025 2026 यात्रा ऋतु रे से नाटक केते सफलता हासिल करि पाउछि। से नाटकर ना होछि नौको दुर्भिक्ष कंकाल कांदे। ठीक से परी यात्रा दुर्गा मंदिर भी तार 2025 2026 यात्रा ऋतु पाई नाटक अनाउंसमेंट कर देछि। प्रथम नाटक ना होछि बाकी अछि कालीर निशा यात्रा जाग्यसनी सी भी कहीं पछर पड़ो सी भी तार दुई खंड नाटक ना अनाउंसमेंट कर देछि। प्रथम नाटक ना होछि 7 दिन ठीक से परी जाग्यसनी द्वितीय नाटकर ना होछि गांधी कौन भूल गला कि यात्रा श्री विश्व दरबार सी भी पछर पड़ेनी सी भी तार नुआ नाटकर ना अनाउंसमेंट कर देछि 2025 2026 पाई। नाटकर ना होछि सीता चोरी आपण माने समस्त जानिथबे ऑपेरा राज दरबार यात्रा मैदान में नुआ करी पाद दउछि। सेही राज दरबार भी पछरे पड़िनी तार नाटक आगामी नाटकर ना अनाउंसमेंट कर देछि। नाटकर ना होछि केते बुरे बोला सारा 2025 2026 यात्रा ऋतु रे नुआ करी पाद देथिबा यात्रा मैदान रे आउ एक नुआ अनुष्ठान ऑपेरा श्रीमंदिर भी बाद पड़नी तार नाटकर ना घोषणा कर देछि। प्रथम नाटक ना होछि रांडीपु अनंता। द्वितीय नाटकर ना होछि कही दास जगन्नाथ। ठीक से परी ऑपेरा सूर्य मंदिर भी 2025 2026 नुआ नाटक तार घोषणा कर खंडगिरी आपण माने समस्त जानिथबे। से नाटकर ना होछि हाइदर पार्ट 2 जानि पाइले खंडगिरी अनाउंसमेंट करथला पीयूष त्रिपाठी। ओ नाटक हाइदर 2 2025 2026 रे यात्रा सूर्य मंदिर आपण माने समस्त देखिया पाइबे। यात्रा दुर्गा मंदिर पूर्वर गोटे नाटकर ना कही सारी आउ दुई खंड नाटकर ना आपण मानक कहूची वीडियो स्किप करंतु शुणु नले भूली जिवे नुआ नुआ नाटकर ना कौन। आखि मोर आउ खंडे नाटक ना होची मु अनाथ जगन्नाथ। यात्रा जाग्यासनी पूर्वर गोटे नाटकर ना कही आउ गोटे नाटकर ना शुणु गैंगस्टर।
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ବୋବାଲ ନାଟକ ଜାଗେସନରେ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ମଚେଇ ଦେବ। ଯେମିତି ହାଇଦ୍ର ଭଳିଆ ଏଇଟା ବି ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ମାନେ ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଉପରେ ହେଉଛି ନାଟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜାଗେସନର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଗୋଟେ ନାଟକ ନାଁ କହିଥିଲି, ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ ନାଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ଶେଷ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବାଉରିଆ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ବି ପଛରେ ପଡ଼ିନି। 2025-2026 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ବି ତାର ନୂଆ ନାଟକ ରେଡି କରିସାରିଛି। ଯେଉଁ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ବି କାହିଁ ବାଦ ପଡ଼ିବ? କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ବଛା 3ଟି ନାଟକ ରେଡି କରିଦେଇଛି 2025-2026 ପାଇଁ। ସେଇ ନାଟକର ନାଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ଜାଣିପାରିବେନି। ନାଟକର ନାଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ସଖା ତୁମେ ମୋର ଶେଷ ଠିକଣା। ଲାଷ୍ଟ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ତୁ ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟରେ ନା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ବି 2025-2026 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ତାର ବି ନୂଆ ନାଟକ ରେଡି କରିସାରିଛି। ଯେଉଁ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ରେଡି କରିସାରିଛି। ସେ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁହାରି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବି କାହିଁ ବାଦ ପଡ଼ିବ? ସମସ୍ତେ ତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ତ ପଛରେ ରହିଲା ପିଲା ନୁହେଁ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ବି 2025-2026 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଭଲ ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବାଲା ନାଟକ ରେଡି କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ନାଟକ ଯଦି ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିହାତି ମୁଁ ନାଟକ ନାଁ କହୁନି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ସେ ନାଟକ ନାଁ କ'ଣ, ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ନାଟକର ନାଁ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ। এইଭଳି ଯାତ୍ରା ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଫଲୋ କରି ରଖନ୍ତୁ। ରକ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିରେ ଯାତ୍ରା ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମତାମତ ଦେବେ। ଯେତେ ଗୋଟି ନାଟକର ନାଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, କେଉଁ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।